اس کا دل چاہے تو وہ قطروں قطروں سے سمندر کر دے، وہ تو خالق کے کائنات کی مرضی ہے، چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ اے قلم تو رک جا، تیرے رکنے کا مقام آیا، تیری نوک کے نیچے میرے حضور کا نام آیا۔ جس طرح کہ ماشاءاللہ کافی ساری ویڈیو بنا کے دکھائی ہیں اپنے بھائیوں کو، لوگوں کو، دوستوں کو، آج اس طرح کی چیز کا آپ لوگوں کو تعارف کرواؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی زندگی کے اندر چند حکیموں کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں سنیاسی، جس طرح کہ 100 حکیم ہو تو ایک سنیاسی بنتا ہے، اگر 100 سنیاسی ہو تو ایک جوہراتی بنتا ہے، جو جوہر بناتا ہے۔ ایک تو کشتہ بناتے ہیں نا، سنیاسیوں کا کام ہے کشتہ بنانا، جو جوہر بناتے ہیں نا وہ کشتے کے اندر سے روح کو نکال لیتے ہیں، کشتے سے بھی جو آگے والی چیز حکمت کی بادشاہ چیز ہے نا وہ جوہر ہوتے ہیں۔ اور جوہر کس کو کہتے ہیں، وہ جوہروں کا آج آپ لوگوں کو تعارف کراؤں گا۔ تو ایک تو یہ دیکھیں کہ یہ گولی کا نام ہے کہ جس گولی کی وجہ سے میری پہچان ہے پوری دنیا کے اندر، لوگ مجھے جانتے ہیں کہ نمک والا حکیم مجھے لوگ کہتے ہیں۔ میری بھائیوں دیکھو، کوئی نمک والی دکان بھی نہیں اور نمک والی فیکٹری بھی نہیں، کوئی نمک کا میرا کاروبار بھی نہیں، مگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا نمک والے حکیم کو ملنا ہے تو حافظ یاسین کے پاس آپ لوگوں کو لے کے آئیں گے لوگ۔ یہ گولی کی وجہ سے ہم مشہور ہیں پورے علاقے کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ یہ گولی کی جو ہے نا، ایک بندہ جوان بندہ اگر پانی کے ساتھ کھا لے، دودھ کے ساتھ کھا لے، جوار بندہ یہ حلق کے نیچے اتار لیتا ہے نا، تو وہ جتنی دیر تک زبان کے اوپر نمک نہیں لگائے گا تو اس پرزے کے اندر سے پانی نہیں نکلے گا، یہ گارنٹی ہے۔ نہیں یقین آتا تو زما کے دیکھ لیں، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان ہے۔ جس طرح کہ ہر حکیم کہتا ہے کہ میں بڑا پہنچا ہوا حکیم ہوں، میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں، مجھ سے اوپر کوئی حکیم نہیں۔ دیکھیں میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ لوگوں کی نبض دیکھتا ہوں، نبض دیکھ کے اگر میں آپ لوگوں کو آپ کی بیماری بتاؤں، آپ لوگوں کے اندر کیا مسئلہ ہے اگر میں بتاؤں، تو پھر حکیم میں ہوں۔ باتیں کرنے کے ساتھ حکیم نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالی جس بندے نے محنت کی ہوگی، جس بندے نے سچائی اس کی نظر آتی ہے، جس بندے نے محنت کی ہوتی ہے نا، الحمدللہ اس کی محنت نظر آتی ہے۔ تو دعائیوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا علم دیا ہے میں اس کے اندر کوئی کمی بھی نہیں رکھتا ہوں، اور لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے، اور شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور میں آج آپ لوگوں کو جوہر جو بنائے ہیں نا ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ جوہر ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں، ایک ککھ یہ تقریباً 2000 بندے کی دوائی ہے، 2000 بندے کی یہ دوائی ہے، 2000 یہ بندے کی دوائی ہے، یہ 6000 بندے کی دوائی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ والے دن دبئی کے اندر، دبئی کے اندر میری دکان ہے، وہاں پہ کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ یاسین بھائی ایک مرتبہ آپ تشریف ضرور لائیں، یہاں پہ ہمیں ملنے کی بڑی چاہت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ لائیں۔ ان لوگوں نے مجھے بلایا کہ جن لوگوں نے مجھ سے دوائی منگوائی ہے، جن لوگوں نے یہ جوہر منگوائے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یاسین بھائی جب آپ جوہر لے کے وہاں سے نکلیں گے پاکستان سے تو ہمیں اس کا تعارف ضرور کروائیے گا۔ دیکھیں جی یہ میری دکان ہے، یہ میرا غریب خانہ ہے چھوٹا سا، پوری ایمانداری کے ساتھ میں دوائیاں بناتا ہوں، اور یہ ایک ککھ جو ہے نا کھانے کے ساتھ 10 سال تک اگر اس کی پاور کم نہ ہو تو پھر وہ کیسی دوائی ہوگی۔ یہ وہ دوائی ہے کہ ایک خوراک کھانے کے ساتھ یہ تقریباً جو ہے نا ایک مسئلہ کے دانے کی جتنی یہ دوائی دینی ہوتی ہے، ایک کک اس کو دینا ہے اور مکھن میں رکھ کے اس نے کھانا ہے، اوپر سے گرم دودھ پی لینا ہے۔ وہ بندے کو ایک خوراک کے ساتھ 10 سال تک اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نہیں یقین آتا تو مجھے زما کے دیکھ لیں، میں تو کہتا ہوں ایک کک مجھ سے فری کھا لیں، پاور آ جائے، اگر وہ کام کرے، اگر آپ کے دل کو، دماغ کو، گردوں کو، پٹھوں کو بے پناہ سختی پیدا کرے، مضبوطی پیدا کرے، تو پھر تعریف صرف اللہ کی ہے جس نے ان دعائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی، طاقت رکھی، سب کچھ انسانوں کے لیے بنایا۔ جڑی بوٹیوں کے اندر اتنی پاور ہے، مگر افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر معاشرے کے اندر غلط بھی اور اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو پہچان نہیں نہ ہوتی جڑی بوٹیوں کی، وہ جڑی بوٹیوں کے اندر اثر ختم ہو گیا ہوتا ہے، اثر ختم ہو جاتا ہے تو وہ لا کے ان کی دوائیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتی، نقصہ ایک نمبر ہوتا ہے، دوائی کام پھر بھی نہیں کرتی۔ میں الحمدللہ جڑی بوٹی دور سے دیکھ کے بتا دوں گا اس کے اندر کتنی پاور ہے، کتنا معیار ہے، کتنا نہیں، کیوں کہ میں نے اس کام کے ساتھ عشق کیا ہے۔
इसको काम किया, इस काम को इस तरह सीखा है कि जिस तरह कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई भी तबीब इस तरह काम को नहीं सीखता। चंद हकीम इस तरह मेहनत करके काम को सीखते हैं जिस तरह मैंने काम को सीखा। और मैं तो देखें, इतनी बड़ी बात की मेरे पास आ जाए, मैं आप लोगों की नब्ज़ देखता हूँ, नब्ज़ देख के आप लोगों के मसले बताऊँ तो फिर तारीफ सिर्फ अल्लाह की है, बंदे की कोई तारीफ नहीं है। सब कुछ अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया। तो ये जो चीज़ है ये उन लोगों के लिए, जिस तरह कहते हैं ना, पारा ना मरे सारा ते गंदक ना दे तेल, बड़े बड़े सन्यासी मर गए करके इदा खेल। लामा अकबर का शेर है कि बचपन में हम न समझे इस काया की कदरदानी, अब समझे तो क्या समझे जब ढल गई जवानी। किस काम का है वो दरिया जिसमें नहीं रूहानी, जब जोश ही न रहा तो किस काम की है जवानी। कहना कि लको उठी पीड़ तो मोहम्मद बख्शा चुक, असल गल है कि विचों गई है मुक। ते हुण कहंदा मेरे लक च दर्द है, गोडे च दर्द है, कमर च दर्द है, पुरानी तो पुरानी दर्द है, दर्दा खत्म नहीं होता। असल गल है कि हुण विचों मुक गई, हुण दर्दां ते होणगीਆਂ ही नहीं। हर चीज़, हर जिस्म का अज़ा जिहड़ा ओहदा मुतासर हो गया, ओहदी वजह तो परेशान है। ये दवाई उन्हां लोगों वास्ते है कि इसकी बहुत ज़्यादा कमाल है। इस दवाई की कम सो कम 70 तो 80 साल का बंदा इस दवाई को खा सकता है। उस तो थले वाली उम्र वाला बंदा इस दवाई को बिल्कुल वेख भी नहीं सकता। वेखन तो मिसाल है कि इन्हू सोचे भी ना खाने के बारे। ये जी दवाई है 25 साल तो लैके 90 साल की उम्र तक, 100 साल की उम्र तक का बंदा खा सकता है। एक खुराक खान नाले पावर पैदा। ये हुण कई लोग सोचते हैं कि यासिन भाई इन्हों का तारफ कराए, इन्हों के फायदे की ने, ये करनगे की। देखो जी, उन्होंने लोगों वास्ते दवाई जिहड़े कहंदे ने कतरे आंदे ने, तलाम आंदे ने, बड़ियां दवाइयां लै लै के थक चुके हैं, किसी भी दवाई नाल फर्क नहीं पैंदा। एक कख मक्खन च रख के खा, एक कख खाण दे नाल सारी जिंदगी कतरा आ जाए, गर्मी की शिकायत हो जाए, मादा पतला हो जाए, टाइमिंग कमजोर हो जाए, तो समझी कोई हकीम का बच्चा ही नहीं सी, कोई सन्यासी नहीं सी। ते गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालन बोल। खाली गल्लां नहीं करते, काम भी करके दिखाने हैं। और उस तो बाद नफ्स के अंदर कमजोरी, रगां पट्ठे कमजोर हो गए, डैमेज हो गए, उन्होंने वास्ते बहुत ज्यादा मुफीद चीज है। ये इधर देखना, एने कख। उस तो बाद इस दवाई का तारफ जेडे लोग कहते हैं कि मैनू हड्डियां के अंदर बुखार है, बुखार जो चढ़ गया खत्म नहीं होया, वो असरात ने, बवासीर है, पुरानी तो पुरानी जोड़ों के अंदर दर्द है। देखो, जोड़ों के अंदर दर्द हो जाना, गोडे च दर्द होना, कमर च दर्द होना, किसी भी जगह से दर्द हो जाना, खून का गाढ़ापन हो जाना, दिमाग के अंदर खुश्की हो जानी, दिमागी नज़ला केरा हो जाना, मैदे का कमजोर हो जाना, जिगर का कमजोर हो जाना, गुर्दे कमजोर हो जाना, यह उन्होंने चीज़ों से यह भी कख ही खाना। तकरीबन वड्डी तो वड्डी तो ज़्यादा से ज़्यादा मसला तो 10 तो 12 खुराक इंशाअल्लाह ताला देने। अल्लाह की ज़ात पाक शफा दे देंगी। अगर कोई बंदा हकीम, कोई सन्यासी अगर जमाना चाहे मेरे को तजर्बे ट्राई वास्ते कि कख लेना चाहे तो बिल्कुल फ्री, वह कोई पैसा नहीं लाँगा एक कख का। उस तो बाद देखो जी, मेरे को तेल है, ये इंशाअल्लाह ताला जिहड़ियां चीज़ां दिखा रहे हैं, मैं दुबई के अंदर जो है ना 15 तरीक को इंशाअल्लाह ताला दुबई के अंदर होवांगा। चंद लोगों वास्ते उन्होंने डिमांड से उन्होंने वास्ते इंशाअल्लाह लैके जा रहे हैं। पहले उन्होंने दवाई मंगाई, अल्लाह ताला ने शफा दी, फायदा दिता है, तो उन्होंने मैंने बुलाया। 15 तरीक इंशाअल्लाह ताला बार दुबई के अंदर होएगी। यह जो दुबई के लोगों ने कहा सी यासिन भाई नमक वाली गोली लैके आना, नमक वाली गोली का तारफ कराना। जो कि गोली है कि जी खान के नाल इन्नी डेगर दी है गोली है जनाब। है देखो, इस गोली का नाम तो मशहूर हाँ सी, ये एक गोली खानी है। यह देखो, कोई तजर्बा करना चाहे, ट्राई करना चाहे तो भी इंशाअल्लाह ताला तुहानू दुबई के अंदरों मिलेगी। मैं इन्नियां गोलियां लैके जा रहा, तकरीबन 400 गोली मेरे को मौजूद है। और उस तो बाद यह तेल है, ये इधर देखना, यह तेल बनाया नजर आ रहा है, देखो, यह भी दुबई के लोगों वास्ते बनाया। ये अंदरों अजे तक देखो अग निकलती पई है। यह देखो, यह देखो नजर आता भाई तक अंदरों सेक निकलता है। ये तेल लाने का फायदा की होएगा, सुन्नत वाला हिस्सा छोटे दी पोले पोले मालिश करनी। अगर अद्धे मिनट तो पहले तुहानू लांदियां लांदियां सख्ती पैदा करे, मजबूती पैदा करे, 19-20 का मोटाई उंगल के अंदर पैदा कर दे, तो यार फिर इस तो वड्डी मेरे को सच्चाई की हो सकती है। फिर गला कट्टांगे खून ही निकलेगा, कोई सच्चाई दी पर्चियां तो नहीं।
देखो पहलियां मेरियां काफ़ी सारियां वीडियो तुसी सारियां खोल के देखो, मैं सप सांडे बिच्छू जड़ी बूटियां तमाम चीज़ां लाइव कट के दिखाइयां ने। हुण इस पर तुहानूं जानवर जां सारियां चीज़ां मैं लाइव बना के कट के इस पर नहीं दिखांदा कि यूट्यूब दीयां कोई प्राइवेसियां ने, उहदी वजह तो मसले मसाइल बनते हैं, वरना मैं तुहाडे सामने हर चीज़ लाइव कट के दिखाई है। तो इधर देखो, ये जिहड़ा मैं मलम बनाई है, ये देखो नज़र आती भी मलम किन्ना लोगों वास्ते, ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं कि यार ਅਸੀਂ तिले ला ला के थक चुके हैं, बड़े बड़े तिले बड़े बड़े तेल इस्तेमाल किए ने, सानू कोई तेल फायदा ही नहीं करता, साड़ियाँ रगां ही नहीं खुलदियां, पट्टे ही नहीं खुलते, नफ्स अंदरों ढिलापन खत्म ही नहीं होता, नफ्स की मोटाई नहीं होती, लंबाई नहीं होती। उन्होंने लोगों को दुबई के अंदर चैलेंज है मेरे लो, इंशाअल्लाह ताला मेरे कोल आ जाओ, मैं तुहानू कोल बह के दी जनाबे दी मालिश करवावांगा मलम दी, मेरे कोल बह के इनू इस्तेमाल करो। अगर ना इस्तेमाल करना चाहो, देखो कई लोगों को शर्म आती, बेसिकल शहर च शर्म नहीं होती, ना ही कोई मसले च हजा होंदा है। मैं अक्सर तुहानू कहा कि उच्चे कद दा ना जिहड़ा ना मर्द नहीं, ना चौड़ी छाती दा ना मर्द, दाढ़ी मेरे नबी दी सुन्नत है, ना वड्डियां मुच्छां दा ना मर्द, मर्द 6 इंच दे पुरजे दा ना है। जिस बंदे दे नाल पुरजा कमजोर होवे ना, जिस बंदे दे नाल लोग उन्हें उंगलां दे दे के मार देंदे ने, जिहदे नाल पुरजा ना होवे। 20 लाख रुपए शादी ते ला लै, रात को मियाँ मिठू सिर ना चुके तो 20 लाख भी खराब हो जाता है। तो मैं इस पर कहना शरअ च शर्म नहीं होती, मसले तो कोई हया नहीं, लाज कराना नबी की सुन्नत है, गुनाह ना करया करो, गुनाह करना गलत चीज़ है। ये इधर देखो, मलम को की करना है, इन्नी को मलम लैनी है, इस तरह करके तेल दे इधर पहले इन्हू इस्तेमाल करना है, नजर आती भी ये देखो, इस तरीके नाल इहदी मालिश करनी, इस तरह मलम ला दी, सिर्फ इन्नी को देर लानी है। अगर लान तो एक घंटे के अंदर अंदर बेपना सख्ती पैदा करे, मोटाई पैदा करे, तो फिर मेरे नाल सौदा करना, फिर मेरे को लैके जाना, नहीं तो खुली डब्बी मैनू वापस दे जाना। इस तो वड्डी हुण सच्चाई की हो सकती दसो। अगर कोई बंदा चाहता है कि यासीन भाई असीं तुहानूं मिलना चाहिए, ਇਹਦਾ तारफ करना चाहिए, ਇਹਨੂੰ खरीदना चाहिए, देखना चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना चाहते, ਅਸੀਂ अपनी नबज चेक कराना चाहते, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कित्थे मिलिए। इंशाअल्लाह ताला 15 तरीक वाले दिन बर दुबई के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ मीना बाजार के नाल मेरी दुकान है, इंशाअल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ मिलांगा। बकाया दुबई का जो नंबर है स्क्रीन के थले नंबर दुबई का मौजूद होएगा। जोड़े लोग मैं दुबई के अंदर ने, जोड़े बाहरों आना चाहते हैं, मेरे नाल राबता करना चाहते हैं, किसी चीज़ का मशवरा करना चाहते हैं, कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, स्क्रीन के थले नंबर मौजूद ने, मेरे नाल तुसीं राबता कर सकते हो। इंशाअल्लाह ताला मैं जोड़ा ना 15 तरीक को जा रहा, तो 1 तरीक तक मैं दुबई के अंदर हाँ, 15 दिन वास्ते मैं दुबई के अंदर मौजूद होवांगा। अगर जोड़े लोग मैंने उत्थे मिलना चाहन, मोस्ट वेलकम, मेरे को आन, मैनू मिलन, कोई मशवरा करना चाहन, मशवरा बिल्कुल फ्री है। अगर कोई चाहे कि यासिन भाई असी तेरे नाल राबता करना चाहते हैं, कोई सवाल जवाब करना चाहते, बिल्कुल फ्री है यार, कोई पैसा नहीं लेता। हाँ, कोई अगर मेरे को आके उत्थे बीमारी चेक करवाना चाहे, जेडे मैं बड़े बड़े लोग देखे ने, बड़े बड़े बेवस होए पे ने, बड़ियां बड़ियां बीमारियां ने, दर्दां दा मसला है, जोड़ां दा मसला है, बवासीर दा मसला है, शुगर दा बड़ा अहम मसला है, बड़े लोगों को शुगर है, शुगर की वजह तो परेशान है। मैं वीडियो के अंदर कहा सी कि मेरे को एक तेल मैं इस तरह का तैयार किया है कि शुगर वाला बंदा पैरों दी तलियां दे उत्ते अगर तेल नूं ला लवे तो ठीक 1 महीने के अंदर अल्लाह की मेहरबानी नाल शुगर बिल्कुल अपने लेवल पर आ जाएगी, दोबारा वधेगी नहीं। जमाना जाओ दुबई के अंदर 15 तरीक को मौजूद हाँ, 1 तरीक तक मैं दुबई हाँ। इंशाअल्लाह ताला कोई भी चीज़ का अपना लेना चाहो, कोई सवाल जवाब करना चाहो, कोई मशवरा करना चाहो, नबज चेक कराना चाहो, तो मैं इंशाअल्लाह ताला जनाब वास्ते हाजिर हाँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम पहली तो बाद फिर पाकिस्तान के अंदर शादरा मोड़ लाहौर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल मेरे सामने दुकान हैगी है। पाकिस्तान के जोड़े नंबर ने 0300 पूरा 85 75 378 0300857537 ये मेरे पाकिस्तान के नंबर ने। मिलना चाहो, पीछे भी दुकान पे सीनियर हकीम मौजूद है। ऐ नहीं कि दुकान में खाली छड़ के जा रहे हैं तो जिन्हों पता नहीं, मैं अपने म्यार नूं खराब नहीं करता। जिंदगी के अंदर दिल के अंदर ये नहीं सोचना कि हकीम साहब हम दुबई के अंदर ने तो असीं दुकान तो दवाई लैके आवांगे, सानूं पता नहीं फायदा होएगा या नहीं होएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुकान के उत्ते जिहड़ा हकीम है बिठा के जा रहे हैं, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ अपना ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ मैं दस के जा रहा। इंशाअल्लाह ताला पूरी ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ और मैंने यकीन है मेरे म्यार ਨੂੰ ਇਹ भी खराब नहीं करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला तुसी बेफिक्र होकर भरोसा करके कोई भी चीज़ ले जाना चाहो, शादरा मोड़ लाहौर मेट्रो स्टेशन के सामने मेरी दुकान है। 030085753778 मेरा नंबर जे, तो जो दुबई का नंबर इंशाअल्लाह ताला भी स्क्रीन के थले नंबर मौजूद होएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।